दर्शक बंधु आपण मानकर जदि वृष राशि होता है तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही सरस्वती पूजा परठारु बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्रंक गोचर रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानंक जीवन रे चालुथिबा समस्त कष्ट समस्यार अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। सूर्य एवं बुधंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहाद्वारा आपणंक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। एही सरस्वती पूजा ठारू आपणंक जीवनर समस्त कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। एही सरस्वती पूजा परठारू आपणंक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबाकु जाउछि एहा जानिबा पूर्वरु जदि आपण मानकर वृष राशि होइताए तेबे वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित जय मां सरस्वती अवश्य लिखि दियंतु। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानि नेबा एही सरस्वती पूजा परठारू अर्थात फेब्रुआरी मासरे आपणकर कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे दर्शक बंधु आसंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे दर्शक बंधु राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि। तो दर्शक बंधु वृष राशि राश्याधिपति हेउछंती शुक्र, जे कि आपणकर एकादश भागरे विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भागरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, द्वितीय भागरे विराजमान अछंती मंगल, आपणकर पंचम भागरे विराजमान अछंती केतु, नवम भागरे विराजमान अछंती बुध एवं सूर्य, दशम भागरे विराजमान अछंती शनि एवं एकादश भागरे विराजमान अछंती राहु एवं शुक्र। तो प्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो 2025 रे। दर्शक बंधु कुंडलीर प्रथम भागटी होइताए आपणक स्वास्थ्यर भाव एवं आपणकर प्रथम भागर अधिपति शुक्र आपणकर एकादश भागरे विराजमान अछंती एवं फेब्रुआरी मासरे शुक्रंकर कौनसी राशि परिवर्तन हेबार नाही। फेब्रुआरी मासरे केवल दुईटी ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबो, से हेउचंती बुध एवं शुक्र। तो 11 फेब्रुआरी परे बुध आपण नवम भागरु दशम भाग को चलन करिवे। सेहीपरि 13 फेब्रुआरी को सूर्य नवम भागरु दशम भाग को चलन करिवे। तेबे शुक्र आपणकर एकादश भागरे उच्चस्थ अछंती। एकादश भागटी होइथाए लाभर स्थान। तो शुक्र आपणकर लाभ स्थान रे विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भागरे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति अछंती, जे कि हेउचंती आपणकर अष्टम भागर अधिपति। तेबे जेहेतु गुरु आपणकर अष्टम भागर अधिपति अटंती, तो आपणक सहित किछि घटना न घटिले मध्य आपणक मनरे अजथा भय रहिबो, जहाँकि आपणक सहित किछि घटना घटिबो नाही, किंतु आपणक मनरे अजथा भय सृष्टि हेबो, जहा फलरे आपण भयभीत हेबे। किंतु आपणकर राश्याधिपति शुक्र भल स्थान रे थिबा हेतु एही मासरे आपणकर कौनसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देबो नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। दर्शक बंधु राशि चक्रर पंचम भागटी होइथाए आपणक शिक्षार भाग। आपणकर पंचम भागर अधिपति हेउचंती बुध, जे कि आपणकर नवम भागरे विराजमान अछंती एवं 11 फेब्रुआरी को बुध जेतेबेले राशि परिवर्तन करी कुंभ राशि को आसीबे सेतेबेले बुधंकर स्थिति भल रहिबो। एही फेब्रुआरी मासरे आपणक पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो, किंतु आपणकर पंचम भागरे केतु विराजमान अछंती। केतु हेउचंती मुंड विहीन ग्रह, जे कि आपणकर मस्तिष्क को भ्रमित करिवे, आपणको अन्यमनस्क कराइबे। एबे आसंतु जानिबा आपणक वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो दर्शक बंधु कुंडलीर सप्तम भागटी होइथाए वैवाहिक जीवनर भाग। तो आपणकर सप्तम भागर अधिपति हेउचंती मंगल, जे कि आपणकर द्वितीय भागरे विराजमान अछंती। दर्शक बंधु एमितिरे जदि आपण माने देखिबे आपणकर समस्त ग्रह बहुत भल स्थान रे विराजमान अछंती।
ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାଗ ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଦଶମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନି ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନଜର ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ମାସ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଯେକୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଦଶମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାଗର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଦଶମ ଭାଗରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି ବୁଧ ନବମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହିପରି ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରହ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।